आज आम रासायनिक समीकरण और प्रतिक्रिया प्रथम चैप्टर विज्ञान पढ़ा भौतिक विज्ञान तो यही पाठ रे आम प्रथम रासायनिक प्रतिक्रिया कौन और सही प्रतिक्रिया को आम केमते समीकरण माध्यम तार मौलिकर जो यौगिकर सांकेतिक चिन्ह हिसाब रे आम लिखा सेटा को आम पढ़ा। तो यही चैप्टर रे प्रथमे आम रासायनिक प्रतिक्रिया कौन सेटा बुझा। तो रासायनिक प्रतिक्रिया कहले समस्ते प्रथमे आम दैनंदिन जीवन में जहाँ घटी जाउछि सही चारिपटे आम परिवेश जहाँ घटी जाउछि सही सब जिनस को आम देखि लक्ष्य करवा। जमती कि पत्र गोटे सढ़ी जाउछि तो से जो पत्रटा सढ़ी जाउछि तार पूर्व अवस्था को से आसी पारु नहीं, से क्षय होइकी पची जाउछि आउ माटी मिसी जाउछि। तो रासायनिक प्रतिक्रिया कहले आमे किछि उदाहरण नहीं कि बुझिबा। जमती कि लोहा जिनिस बाहर पड़ी रहिले सेतिरे कलंकी लागिकी नष्ट हो जाए। क्षीर छिड़ी दही हेबा किंतु पुणी आउ दही ता क्षीर हो पारिबो नहीं। तापरे पुणी विभिन्न फल रही पची जीवा, पची सारला पर पुणी फल को आसी पारुछि कि आसी पारु नाही। तापरे खाद्य हजम हेबा, खाद्य खाइके आमे हजम करिके शक्ति पाइबा। ये सब गोटे गोटे रासायनिक परिवर्तन। आउ यही रासायनिक परिवर्तन आमे जानि पारले जे ए परिवर्तन केवल एक दिगरे गति करछि आ पुणी से खाद्य जो हजम हो सारा पर आ खाद्य जो खाइतिले सेटा आमे पाई परिबा नहीं। तो एटा सब होछि गोटे गोटे रासायनिक परिवर्तन उदाहरण। तो रासायनिक प्रतिक्रिया को आमे जीवा पुणी देखो एठी एई फोटो रे कौन अच्छी गोटे बर्नर साहाय्य आम कौन करवा चिमटा रे मैग्नीशियम पात को आम धरिबा और से चिमटारू आम कौन करवा धीरे धीरे मैग्नीशियम पात को प्रथमे सफा करके रखिथिबा आउ सही सफा करिथिबा मैग्नीशियम पात को आम जो बर्नर रो जलुची ता पाखकू निया पाखकू नहीं कि जीवा। तो कौन हेबो धीरे धीरे से धड़ा रंगर बर्ण बा फ्लेम देखेबो आउ से दक किना जलिकी सेटा पाउंस हो जीवो। तो से जो पाउंसटा आमे वाच ग्लास रे संग्रह करवा आउ सेटा आमे पाइबा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एठी रासायनिक परिवर्तन घटी कौन हैला प्रथमे मैग्नीशियम टा गोटे धातु थिला किंतु सेटा जली सारा पर तार धातव गुण सब नष्ट हो गला और मैग्नीशियम ऑक्साइड रे सेटा परिणत हो गला। तो यही समीकरण को आम केमती लिखिबा तापर आ गोटे अछि उदाहरण जे कौन करबा आमे गोटे कोनिकल फ्लास्क नबा। एमती फ्लास्क को आमे कौन कहू कोनिकल फ्लास्क। तो यही कोनिकल फ्लास्क को आमे कौन करबा सेथिरे गोटे ठीपी थिबा कथा जो थिरे कि आमे ताकू बंद करिकी गैस टा संग्रह करि परिबा। तो प्रथमे आमे कोनिकल फ्लास्क रे कौन करबा किछि सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल पुरैबा। तापरे जिंक दाना तले अछि देखो से जिंक दाना को आमे तले एमती पुरैबा। तो कौन हेबो किछि समय परे जिंक आउ कोनिकल फ्लास्क रे थिबा HCl लघु सल्फ्यूरिक एसिड रो चिन्ह होछि HCl। HCl टा कौन हेबो जिंक संगरे प्रतिक्रिया हेबो आउ धीरे धीरे कौन हेबो जिंक क्लोराइड Zn
Cl2 বা জিঙ্ক ক্লোরাইড প্ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେବ। ତ ସେଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ନିର୍ଗତ ହେଲା ବୋଲିକି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଠିପି ବନ୍ଦ ଥିବ ସେଠି ଗୋଟେ ନଲି ପୁରେଇବା ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତିଲ ବା ମାଚିସ୍ ଖାଡ଼ି ଗୋଟେ ମାରିବା ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ପପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏକାଥରେ ସେଟା ଜଳିଯିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା। ତ ଜିଙ୍କ୍ ଦାନାଟା କ'ଣ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଜିଙ୍କ୍ ଦାନା ଆଉ ସେଇ କୋନିକାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍କ ତଳେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଟା ଆଉ ନଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏମିତି ତାପରେ ଦେଖ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ବା ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ବୁଝିହେଲା? ଜୈନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ତ ଏହି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆମେ ସେଟା କେମିତି ଜାଣିବା? ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଟାକୁ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଗ୍ୟାସ୍ର ନିଗମନ ହୁଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ, ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତ ସେହିପରି ଆମେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବା? ଯେମିତିକି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ହେବ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ କି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଲୁହାଟା କଳଙ୍କି ଲାଗିଲେ ତା'ର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଗମନ କେଉଁଠି ହେଲା ଏବେ ଜିଙ୍କ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ ମିଶାଇଲେ ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଜଳିଲା ଯେ କ'ଣ ହେଲା ବହୁତ ତାପ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଧାତୁ ଥିଲା ଟାଣ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ପାଉଁଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ବରଫଟା ଆମର ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତ ଏଠି ଆମେ ପାଇବା କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ କେମିତି ଲେଖିବା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ଆମର ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ସେଇ ଟେବୁଲ୍କୁ 1ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକର ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ରାସାୟନିକ ତାର ଯେଉଁ ସଂକେତ ଅଛି ସେଇ ସଂକେତକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏଠି ଦେଖ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଯେଉଁ ଜଳିକି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବାୟୁରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ସେ ଯୋଗ ହେଇକି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ପାଉଁଶ ହେଉଥିଲା। ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବ ଡାହାଣ ପାଖରେ ରହିବ କି ବାମ ପାଖରେ ରହିବ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ଆମେ ପ୍ରତିକାରକରେ ହିଁ ଲେଖିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଲା ବାମରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ମିଶିଲା ତ ବାମ ପାଖରେ ସେଟା ରହିଲା। ତ ସେଇଟା ତୀର ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଅଛି। ତୀର ଚିହ୍ନ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଅଛି ସେଇଟା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଯାଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତ ସେ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ତ ଆମେ କହିବା ଉତ୍ପାଦ
और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो डाहाण बाम पाखरे अच्छी सेटा को आम कहवा प्रतिकारक। तो प्रतिकारक सब बेले बाम पार्श्व रुहे आ डाहाण पाखरे कोटा रहे मैग्नीशियम ऑक्साइडटा रहे बा उत्पादटा रहे। तो एठू आम जानिले केमती लेखा जाउछि रासायनिक प्रतिक्रिया शब्द समीकरण शब्द रे ताको आबे आम कौन करवा संकेत माध्यम वर्णना करवा। तो संकेत रे लिखिले कौन हेबो कम जगार भी आम लिखिपर और क्षुद्र और संक्षिप्त भाव बा छोट रे लिखिकी आम कम जगार भी लिखिपर। तो जो नूतन पदार्थ रूपे उत्पन्न होइछि ताको आम उत्पाद कहूँ और जोटा मिसिकी होइछि ताको आम प्रतिकारक कहूँ। जेठी प्रतिकारक कौन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और उत्पाद कौन मैग्नीशियम ऑक्साइड बुझीगला। ताको आम इंग्राजी रे उत्पाद को प्रोडक्ट भी कहूँ और प्रतिकारक को रिएक्टेंट्स मध्य कहूँ। तापर देखो समस्ते जे समीकरण प्रतिकारक गुड़िक बाम पार्श्व बा LHS बा लेफ्ट हैंड साइड कौन सेटा लेफ्ट हैंड साइड बाम हाथ पार्श्व अच्छी नहीं आउ RHS कहले कौन इक्वल टू LHS RHS कहले कौन राइट हैंड साइड जोटा कि कौन हम राइट हैंड साइड कहले बाम हाथर पाखरे। तो आउ तीर चिन्ह मझारे देकी आम ताको कौन करवा तीर चिन्ह देकी प्रथम आम ताको देखा। तो तीर चिन्हटी बामरू डाहाण को होता है एवं यह रासायनिक प्रतिक्रियार दिग निर्देश करे। तापर देख समस्ते रासायनिक समीकरण लिखा आम संकेत रे। तो ये आम जाचु जे मैग्नीशियम रो संकेत कौन Mg आउ ऑक्सीजन होची रो संकेत O2। तो लेखा है कि आपको जाइए MgO होगला कौन होगला MgO होगला बुझेला। तापर सेमती जिंक रो संकेत कौन जिंक तापर सेटा जदि HCl संगे बा H2SO4 संगे मिसिला H2SO4 बा सल्फ्यूरिक एसिड संगे मिसिला ताहले कौन हैला जिंक सल्फाइड ZnSO4 बा तापरे बाहरिला हाइड्रोजन गैस बुझेला एटा जिंक सल्फाइड तापरे एटा होची हाइड्रोजन गैस बुझेला। तापरे देखो समस्त आगो बढ़िबा आमे जे वस्तुत्व संरक्षण नियम कौन देखो सबु जगह आम नवम श्रेणी पढ़ी जे वस्तुत्व संरक्षण हुए बा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कौन यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुत्वर सृष्टि नहीं कि विनाश नहीं। रासायनिक परिवर्तन रे कौन हुए वस्तुत्व केबे सृष्टि हुए नहीं कि विनाश हुए नहीं। अर्थात प्रतिकारक वस्तुत्व एवं उत्पादर वस्तुत्व सब बेले समान थाए। अर्थात प्रतिकारक जो मौलिकर जितोटी परमाणु अच्छी उत्पाद मध्य सही मौलिकर सेतिकी परमाणु रहिबो। जेमती कि उदाहरण देइछि देखो प्रतिकारक जिंक रो परमाणु संख्या 1 हाइड्रोजन रो संख्या 2 सल्फर रो संख्या 1 आ ऑक्सीजन रो संख्या 4। तो सेमती उत्पाद रे कौन होइछि जिंक मध्य गोटे अच्छी परमाणु सल्फर मध्य गोटे ऑक्सीजन रो 4टी आउ हाइड्रोजन रो 2टी बुझेला। तापरे देखो आमे जदि कौनसी रासायनिक समीकरण जदि समतुल होइकी नथिबो बा परमाणु संख्या समान नथिबो उत्पाद आउ प्रतिकारक रे
ତାକୁ ଆମେ ସମତୁଳ କରିବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଅସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ କେଉଁଟା ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜିଙ୍କ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ'ଣ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ସମତୁଳ ସମୀକରଣ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଉତ୍ପାଦରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଅଛି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିକାରକରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏଠି ଦେଖ 2 ନମ୍ବରରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସହିତ କ'ଣ ଅଛି? ଅକ୍ସିଜେନଟା ଯୋଗ ହେଇଛି, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାରକରେ 2ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଠି ସମତୁଳ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆମେ କହିବା ଏହି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଅସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବା ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ 2 ନମ୍ବର ଅସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଳ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ। କ'ଣ ଆମେ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଅଛି? ଅସମତୁଳ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଳ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା। କି ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା? ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା, ମୌଳିକ କ'ଣ ଅଛି? ଆଇରନ୍ Fe, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖାଯାଏ ସଂକେତରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ H ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ O। ତ ପ୍ରତିକାରକରେ ଆଇରନ୍ ଅଛି 1 ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଉତ୍ପାଦରେ ଅଛି 3। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରେ କେତେ ଅଛି? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା କେତୋଟି ଅଛି ପ୍ରତିକାରକରେ? 2ଟି ଆଉ ଉତ୍ପାଦରେ 2ଟି ଅଛି। ଏଠି ସମାନ ହେଇଗଲା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେତୋଟି ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଉ ଉତ୍ପାଦରେ 4ଟି ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିକାରକରେ ଯେତୋଟି ଅଛି ସେତିକି ଆମର ଉତ୍ପାଦରେ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାର ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ତାର ଚାରିପାଖରେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଇରନ୍କୁ ନେବା କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେବା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ପରମାଣୁଟା ବେଶୀ ଅଛି ସେଟାକୁ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେବା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ 4ଟି ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା କି ଅଛି? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି? ତାର ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ। ତ ଯୌଗିକ ଚାରିପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା? ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ବାକ୍ସ କରିଦେବା ହେଲା। ତ ବାକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମାନ କରିବା। ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆମର ୱାଟର ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଆଗରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ଗୋଟିଏ ୱାଟର ଅଛି ଅଣୁ, ତ ଆମେ 4 କରିଦେବା, 4ଟା ୱାଟର ଅଣୁ କରିଦେବା। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ସମାନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଗଲା? 8 ନାଇଁ। ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ପାଦରେ 2ଟି ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଆଗରେ 4 ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? 4 ଗୁଣନ 2 8ଟି ହେଇଗଲା। 4 ଗୁଣନ 2 କ'ଣ ହେଲା? 8ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? 8ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ 8ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଏଠି ବି କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି 4ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ। ଏଠି 4ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭୁଲ କହିଲି। ଏଠି 4ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିନ୍ତୁ 8ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଏଠି 4ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ
केवल रहिला हमर Fe एटी 3टी अछि तो एठी आमे करदबा 3 एबे देखो समस्ते 3टा आयरन 8टी हाइड्रोजन आउ 4टी ऑक्सीजन हमरो प्रतिकारक रे अछि किंतु उत्पाद रे 3टी आयरन 4टी ऑक्सीजन आउ 8टी हाइड्रोजन अछि एबे एटा समतल हेइ गला बुझेला। तो देखो एटा गोटे रासायनिक समीकरण जोठी कि समतल अछि ना नाही देखो समस्त प्रथमे हाइड्रोजन केतोटी अछि गोटी अछि नाही नाइट्रोजन केतोटी अछि गोटी अछि ऑक्सीजन केतोटी अछि 3टी अछि तापरे कैल्शियम केतोटी अछि Ca रो संकेत Ca कैल्शियम रो संकेत Ca गोटी अछि ऑक्सीजन केतोटी अछि गोटी अछि हाइड्रोजन केतोटी अछि 2टी अछि नाही तापर देखो एठी कैल्शियम केतोटी अछि प्रतिकारक रे उत्पाद रे गोटी अछि नाइट्रोजन केतोटी अछि गोटी अछि ऑक्सीजन केतोटी अछि 6टा अछि तापरे हाइड्रोजन केतोटी अछि 2टी अछि ऑक्सीजन केतोटी अछि गोटी अछि नाही तो एठी कोटा बेसी अछि प्रथमे ऑक्सीजन अछि 6टा अछि आ गोटी अछि 7टा अछि नाही आ एठी 3टी अछि आ 2टी अछि 5टा अछि तो प्रथमे आमे ऑक्सीजन को समाधान करिबा प्रतिकारक रे आ उत्पाद रे समान नाही तो आमे प्रथमे कोन करिबा बाक्स कर देबा बाक्स कले कोन हमरो मल्टीप्लाई करबा पई हमरो सुविधा होय एका संगे रे मल्टीप्लाई हो परबो नाही तो एटा लिखले मु बाक्स कर देली ता आगरे कोन पई बाक्स करूची कोन पई बाक्स सामना रे जहा भी मल्टीप्लाई हो समस्तंको पई सेटा मल्टीप्लाई होउची तो आमे कोन करबा ऑक्सीजन को प्रथम समान करबा तो एठी केते अछि एठी 6टा ऑक्सीजन अछि आ एठी गोटी ऑक्सीजन अछि 7टा हे गेला एठी किंतु केतेटा अछि 2टा अछि आ 3टा अछि नै 5टा तो आमे कोन करबा प्रथमे हाइड्रोजन हमरो जल सामना रे 2टा 2 गोटी मल्टीप्लाई कर देबा कि मल्टीप्लाई करबा 2 गोटी मल्टीप्लाई कर देबा नै 2टी मल्टीप्लाई कर देबा 2 मल्टीप्लाई कले कोन पई 2 मल्टीप्लाई करबा काहे कि ना हमें ताकू इविन करबा पई चाहूछु नै तो एबे केतेटा हला 2टा हे गेला 6 2 8टा हे गेला एठी 2टा अछि 3टा अछि तो आमे एठी कोन करबा 2 गोटे मल्टीप्लाई कर देबा HNO3 रे तो एबे केतेटा हे गेला 3 गुणन 2 3 गुणन 2 कोन हला 6टा हे गेला नै 6टा हे गेला ऑक्सीजन तो एबे समान हला 6 + 2 आउ 6 + 2 8 हला एटा 6 + 2 8 हे गेला तो एबे आमे लिखिबा अपने समीकरण को कोन लिखिबा समीकरण को जे आमे लिखिबा समीकरण लिखिबा 2HNO3 प्लस CaOH होल टू जोटा थिला सेटा उत्तर दियो CaNO3 होल टू प्लस 2H2O बुझेला तापरे देखो समस्ते तापरे कोन हला एटा एठी किंतु कोन हला एठी कोन हला एबे देखो जो लिखली समीकरणटा सेटा कोन अछि ऑक्सीजनटा समान हे गेला किंतु कैल्शियम भी समान अछि किंतु नाइट्रोजन देखो समस्ते नाइट्रोजन केतोटी अछि नाइट्रोजन भी
दुईटी अच्छी, एठी भी दुईटी अच्छी, प्रतिकारक भी दुईटी अच्छी, आउ उत्पाद भी दुईटी अच्छी। ऑक्सीजन 8टी अच्छी नाई, किंतु हाइड्रोजन को देख समस्ते एठी केतोटी अच्छी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन केतोटी अच्छी आमर, हाइड्रोजन संख्या आमर एठी अच्छी 2 आउ एठी अच्छी 2 4, एठी केतोटी अच्छी किंतु 2 2 4। तो एबे समाधान हो गला, समस्ते एबे कौन हो गले, नाइट्रोजन भी समान हो गला, ऑक्सीजन भी समान हो गला, आउ कैल्शियम भी समान हो गला, समस्ते एबे समान हो गले। प्रतिकारक रे जेतेटी परमाणु अछि संख्या आ उत्पाद रे मध्य सेतिकी परमाणु संख्या अछि, ताहले सब समान हो गला। एटा होछि तार समाधान। तापर देखो नेक्स्ट कि अछि, NaOH प्लस H2SO4 प्लस कौन हुए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आमे सल्फ्यूरिक एसिड सांगरे जदि मिसेइबा ताहले कौन हबो, Na2SO4 आउ हाइड्रोजन आमर जल हेबो। तो एठी देखो समस्ते प्रतिकारक रे कौन अछि, केतोटी अछि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन केतोटी अछि Na, प्रतिकारक रे केते अछि, प्रतिकारक रे अछि 1, उत्पाद रे अछि 2, ऑक्सीजन अछि केते, ऑक्सीजन अछि 1 + 4 5टा, तापर एठी अछि 4 + 1 5टा, तापर अछि सल्फर केतोटी अछि, गोटी अछि नहीं। तो एटा हमें देखिले, तो एटा समान अछि, एटा सोडियम टा अलग अलग अछि, सल्फर ठीक अछि किंतु ऑक्सीजन भी ठीक अछि। तापर हमें आरंभ करबा, देखो समस्ते तो प्रथम हमें बाक्स तैयारी करबा, कि पय बाक्स तैयारी करबा, जेबे आगरे जहाँ भी मल्टीप्लाय करबा ता सहित सी मल्टीप्लाय हो जीवो, कौन पाई असुविधा हेबनी, भितर जहाँ भी अच्छी एका संगे मल्टीप्लाय हो समस्ते। तो आमे कि देखिबा, तापरे बाक्स हैला, तापरे आमे देखिबा जे देखो प्रथमे कोटा बेसी थिला, असमाधान नथिला, दुईटा सोडियम प्रतिकारक उत्पाद रे थिला अधिक, तो आमे एठी गोटे 2 गोटे लगे दबा, 2 गोटे लगे सारला परे कोन हेबो, 2NaOH प्लस H2SO4 SO4 आमे लिखिले किंतु ऑक्सीजन आउ सोडियम टा समान हो गला। तापरे कौन हेबो, ऑक्सीजन संख्या देखो प्रतिकारक रे दुईटा उत्पाद प्रतिकारक रे 2टी ऑक्सीजन अछि, 4टी ऑक्सीजन अछि, सोडियम टा समान हो गला। तापरे आमे ऑक्सीजन को आसीबा, 2 4 6टी अछि किंतु एठी 4टी अछि आउ एठी गोटिए थिला, तो आमे जल बा H2O सामना रे मु गोटे बाक्स लगे कि 2 गोटे मल्टीप्लाय करी, तो कौन हैला 4 2 6 समान हो गला। तापरे समीकरणटा कौन हेबो देखिबा, एबे देखो समीकरण रूप एटा हैला। तापरे देखो समस्ते सल्फर को देखो, सल्फर भी समान हो गला, ऑक्सीजन समान हैला, हाइड्रोजन संख्या भी समान हो गला, 2 2 4 एठी 2 2 4 2 × 2, ऑक्सीजन भी 6 6, सल्फर भी 6, तो एबे समीकरणटी समतुल हो गला। तापरे आगुटे आमे समतुल करबा, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बा H2SO4 मिसले बेरियम सल्फेट BaSO4 आउ HCl होउची। तो एठी कोन के अछि, देखो उत्पाद रे कोन अछि, उत्पाद रे हमरो बेरियम केते अछि, देखिबा बेरियम केते अछि, गोटे अछि, प्रतिकारक रे गोटे अछि, हाइड्रोजन टा केते अछि, दुईटा अछि, गोटे अछि, एठी 2 आ एठी गोटे नै। तापरे एठो क्लोरीन की अछि, क्लोरीन की अछि, दुईटा अछि, एठी गोटे अछि। तापरे सल्फर की अछि, गोटे अछि, एठी गोटे अछि।
तो एठी हाइड्रोजेन आउ क्लोरीन आउ सल्फर समस्ते अलग अलग अछंती समान नहीं। तो नेक्स्ट आम लिखा प्रथम बाक्स तैयारी करवा। तापर देख समस्ते प्रथम आम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन कौन अच्छी समान अच्छे। तो प्रथम आम कौन करवा ऑक्सीजन को समान न करिकी कौन लिखी एटा प्रथम आम कौन करवा हाइड्रोजन को समान करवा से 2HCl सामना रे गोटे कौन करवा आम दुई गोटे बाक्स करिकी मल्टीप्लाए करदेवा नहीं दुई गोटे मल्टीप्लाए करदेवा। तो कौन हम एबे देखिबा नेक्स्ट लिखिबा सेटा को कि हेगला 2HCl हेगला। तो एबे देखो समस्ते बेरियम उत्पाद से कतोटी अच्छी गोटे अच्छी सल्फर गोटे अच्छी ऑक्सीजन चारिटा अच्छी हाइड्रोजन दुईटा अच्छी क्लोरीन दुईटा अच्छी। तो प्रतिकारक भी क्लोरीन दुईटा अच्छी बेरियम गोटे अच्छी हाइड्रोजन दुईटा अच्छी सल्फर गोटे अच्छी ऑक्सीजन चारिटा अच्छी। तो एबे एटा संपूर्ण भाव रे समान समतुल हो गला।